ibu-ibu yang hadir di malam yang berbahagia ini. Di mana lagi ada kesalahan dan kejanggalan kami mohon maaf sebesar-besarnya. Sebagaimana hiburan yang pertama yang dibawakan salah satu ibu pengajian, kami persilakan. Persilakan. What?
خلت من قبلهم رسل فإن مات أو قتلا انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Jangan menyebut nama Allah dari godaan. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan Muhammad hanyalah seorang Rasul. Sebelumnya telah berlalu beberapa Rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh, kamu berbalik ke belakang atau murtad? Barang siapa berbalik ke belakang, maka ia tidak akan merugikan Allah sedikit pun. Allah akan memberi balasan kepada orang yang bersyukur. Dan siapa yang bernyawa tidak akan mati kecuali dengan izin Allah, sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya.
Barang siapa menghendaki pahala dunia, niscaya kami berikan kepadanya pahala dunia itu. Dan barang siapa menghendaki pahala akhirat, kami berikan pula kepadanya pahala akhirat itu. Dan kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Dan betapa banyak nabi yang didampingi sejumlah besar dari pengikutnya yang bertakwa. Mereka tidak menjadi lemah karena bencana yang menimpanya di jalan Allah, tidak patah semangat dan tidak pula menyerah kepada musuh. Dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah atas segala firman-firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi sabar biyati al-halal as-safa wa biyajudil alim bil-fadil ahli al-wafa. بالفضل أهل الوفاء ونرجايا penerang jiwa manusia mulia penyejuk jiwa. Kunci
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yatlubu bihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Wa summa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din wa innamal ilmu bitta'allum. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim. Ayah songonijo umak nami na ami hormati, hadis nangkin ayah umak dung ita baca bahwa maning nabinta man salaka tariqan yatlubu bihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Isi halak na manjalay ilmu, mardalan manjalay ilmu, imudahkan Allah mei halak na manjalay ilmui untuk masuk surga. On itaun ayah umma insyaallah yakin dan percaya dua mionon itaun sudah nakarwanon manjalai ilmu. Bopentong korar naron ilmu sasawatik na dapat kita insyaallah. Salah satu mohon tando naita rotuson menuntut ilmu sesuai dengan naidok ni nabintai, mudahkan Allah may daunon untuk masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Nasa terusna ayat songoni jumat nami pala orang na naman jalay ilmu dawayah umma italigi mudah huruf ni ilmui tando na alak na manuntut ilmu palama adong ilmu nyalak nai pas meitar songon huruf nai ain mawala nga ayah umak huruf aini ngangang babanay ain ngangang babanay artinya setiap alat na menuntut ilmu bahwa pedong bahat dapat ilmu namun ia pas tarsongon huruf ni aini ngajungada merasa cukup inda jungada merasa puas leng totok ngangang babanay leng totok merasa haus leng totok merasa male on
masa tentang ilmu on ma ayah uma malah halaknai na betul-betul na manuntut ilmu dohot alaknai madong mara ilmu leng totop manguas male tu ilmu. Kemudian tu ayah soni jo maknami marangkat kita nangkin tingon bakas ta masing-masing. Insyaallah niat na nangkin ket manuntut ilmu. Sorak kita foto songon na mangulangi ular naon itaon muloy siyan bakas tapi galangkana madung me dicatat Allah. Madung me dicatat Allah kebaikan melalui malaikat niat. Malaikat pencatat amal baik. Nilai pahala insyaallah di sisi ni Allah Subhanahu wa taala. Mula bahat kita na mangalangkan ng kininan semakin bahat pahalona. Buam yamang sunje minadonokon bakas na salang kadua lang kadulaw tolak ipen sa Allah marpahalo juo. Pula na marhonda 3 putaran ni murodai so ni musema pahalo na ini bahat marpahalo insyaallah. Tuaya sone jo maknami na ami mulyaon onpe maka namula naget manuntut ilmun kita indadong batasanna utlubun ilma minal mahdi ilal lahdi utlubun ilma walau bisin tuntut ma ilmui muloi ngon buayan sampai tuliang lahat. Artinon ayam uma indah dong batasan na diita dia menuntut ilmu. Ayah sone jo makna mina ami muliawan. Kemudian isidope ng tempat ni sadokah na ite sidope. Alhamdulillah sidope. Mai dah buminang mungkin. Alhamdulillah madung. Madung manangkin. Madung alhamdulillah saja dong 2000 alhamdulillah. Alhamdulillah sadoka halak-halak namar sadoka mau dia mengamis doi pengki indah hadis ni Nabi mandokon halak namar sadoka indah markurang malahan digonti Allah Subhanahu wa taala na diriwayatkan ni Imam Muslim. Ngabisi langsung ni sakali na mula roy tayo mula sadokang na mula nga 2,000 5,000 pejari nga mo. Ito na do. 10,000 peto na do. Namar sadokang din na. Indah mengurangi harto indah. Malahan nangkin sonjia diganti Allah Subhanahu wa taala epengtai ngai tabotoy ba hindi tabotoy ramanombo tur ni bulung gadong tay biasona 20,000 salari ilahen Allah konti na melalui dapat kita 50,000 unjel waya dapat non tentong ilen koy nang nangkin 2,000 salokahmu aima pada 5,000 empot diganti Allah martambah 100,000. Ampe ayam umah pala adong tarbagi itapain itu si tidak nak rasoki iganti Allah deh indai taboto ba indai taboto sana songonjia Allah taala manggontina. Indah mustahil ganti Allah deh ayah songone jumat nami na ami mulian kemudian namar sadokahon menghapuskan dosa. Semakin bahat sadokah ta, semakin bahat may dosanta dihapus Allah Subhanahu wa taala. Songon jia tarsongon aik tarsongon aik mamintopon api. Semakin bahat sadokah ta ayah umah, semakin bahat may dosa na dihapusna. On maka utamaan ni namar sadokah. Kemudian menolak bala. Mudah-mudahan
mudah-mudahan sadoah sapangidoan ibadah Allah tingan kita bala amin. Amin ya rabbal alamin. Tengah saya binoto adong tando-tando na kodrobalani Allah Ta'ala ayahuma ita pabahan marsadoka. Ita pabahan marsadoka kautamaan na termasuk manangkin manolak bala. Kemudian apalagi ayahuma boto maladung madapot ukur-ukuri madapot waktuna. Jaja ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Malamada pod waktuna tidak bisa perlambat. Kita marubat tujai tujulu, marubat kampung, marubat dokter, palama waktuna la yastakhirun. Angkon nasa waktuna musia ya umala yastaqdimun. Purmana aha andala na mangudon umpesoni pajolo ma upangan ma segala macam naje ini itu tengah waktu na la yastaqdimun ya umma palama waktu na botong ulak tu Allah subhanahu wa ta'ala madong dipataru ita tu bakasan ni kubur halak na bahat sadokah na boto ayah umma akan dipelihara Allah, akan dipadau Allah me alak nai sian siksa kubur. Ya bahat buat yang umat manfaat di sadokahon. Bahat, anak sangat bahat nah. Ayat soalnya jemaah Nabi na amin mulia. Bulan pingat ay nang. Rabiul Awal lo petilan. Rabiul Awal. Rabiul Awal lepion. Rabiul Awal tanggal pingang nina. Oh, kar lupa ita manom mudah motile na. Copatan ingoton. Kalender aanay kalender Masehinay. 15 September malah Hijriah na 22 Rabiul Awal. 22 Rabiul Awal mohon. Leng na musim do piaya umah on golar na maulid ni Nabi. On pepula carito sejarah ni Nabi tamusay taulaki ng modo. Kaya ko ramoy. Dati indah. Modo job doran taman carito ni Nabi. Jo angkon na job do. Aso isongon niya ya umah. Karena songon dia kajinta sebelum naik. Halak-halak na mencintai, halak-halak na menyayangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sotik pe inda jumada adong rawaniya nagiot na sosuka mencaritoon peristiwa atau sejarah kehidupan di Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oninang leng momen na dape bulan naik bulan Rabiul Awal nga mangua nda mangua leng bo pesongoni naron marcarito ni Nabi taita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aya songone jo maknani na amin muliaon dompak soita palanjut carito ni Nabi taon adong boto aya uma sada carito to ada marcarito adong sada carito adong sadabayo kehe tu Makkatul Mukarramah siara tu Madinatul Munawwarah sadabayo dohot anakna jadi boto ayah umat rupa di sada tempat namar borar basro nakeheong kalai ayah nadot anakna rupa pondok umurnya mantai di si pondok rupa ayah umat umurnya mantai di si sehingga maruba boto ayah umat wajahnya ayah naik tersongon himar maruba tanda mo din ang himar wala himaron
songonan be kena surat jungadai tamang idahi marrawinang tarsongoni ma pokokna himar makorarna wajah ni hewan mangidamok palai selidiki manguana ngabayoy nasukaan botoy ayah makan riba nasunjina makan riba salah satu contohna lo bisian hartonya inai pinjam konya dong kita iso gitu insyaallah indah nah oh sianu ada bayang pakai jole pengmida udah mau mah saja najang kana sabulan on pinjama saja naik pinjam ini 100.000 jadi sabulan on buat membayar nah boto bayar 120.000 lobi riba Tebotong bino to yang uma adong ita na mangalen mangaringan kon beban nialak ipinjam na 100.000 ilehen ko 100.000 tibo dapat waktu na jok ni rohani palubiya on inda ribon on mabedana ang dipatok doma inang on maribay ang tando dot jok ni rohani palubiya ngaben na dong pokat mo yung bainang inda dong pokat na ison mo lobi ibay niya tando tari mo kasi niya inda ribay halal lo jiyoy rupai selidikan aman tahun imanang karejonia nasukaan bangan riwa sahing mo magumah wajah naik songon wajah ni himar wajah ni hewan pondok cari tuh ayah umak marni bima anak naon marni bima anak naon marsuma ya dohan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itang kupia boto inang tahan ni Nabinta ya Rasulullah meninggal boto ayahku marubah wajah nai pas tarsongan wajah ni himar on ya Rasulullah mangido tuho paidoan matu Allah Ta'ala sodiwah Allah Ta'ala mawajah ni ayahki ning bayoy maboto ayah mak mandok Rasulullah ibagasan ni pinyai sehingga sejarah naik menyebutkan rupa mengadu malaikat Jibril ya Rasulullah sodibotoho umat minainan adong boto wirid niya setiap hari ulang dogiat modo mia membaca solawat meyei iduah konya loho ya Rasulullah bahat na 100 kali setiap hari sehingga boto yang makdung sampai beritahu tu nabinta ipaidoan nabinta matu Allah Ta'ala seketika maruwa maboto ya umak wajah ni bayang nang kininan na marubah nasian himari kembali seperti semula on maboto ya umak pembelajaran nadihita malakita tu tanah haram salah satu naima itaw saon na itaw ganit tusurun angkon na halal angkon na halal prasoki na halal na iyas dan wirid ng kininan na dibacaon niya mantanang kininan on masalah satu kemuliaan atau fadilah kelebihan alak na membaca salawat tu nabinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam on mahadiah nailahan Allah ahai paina nabinta motoyah umah dikabulkan Allah subhanahu wa ta'ala
ayah soalnya Jumat nami na ami mulia. Kon mengalin semangat dari itaonon sobat kita membaca solawat. Mungon na maulid Nabi ita tusoni nang adong dola wirid membaca solawat. Adong alhamdulillah. Mula ngadong dope marusaha may tayo umati deh. Membaca solawat tu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibagasan ni sada hadis, siapa-siapa yang membaca solawat satu kali kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ilahin Allah Ta'ala metu halakna 10 kebaikan, dihapuskan Allah Ta'ala me 10 kejahatan, diangkat Allah Ta'ala me derajat naik, dan dikumpulkan Allah Ta'ala me sanga aha hajat ni halakna membaca solawat dan kinina. On sanga pula cerita solawaton moto yang makna luar biasa. Nah sangat sungguh luar biasa na. Dan di sana kejadian Musa dan peristiwa bahwa istri Nabinta sahur di waktu sahur, bertemu dengan sahur, menyokot rupa menjahit istri Nabintaon, menjahit istri Nabintaon, tiba-tiba botoinang madabu jahit naik, ulak tong madabu jahit naik. Kemudian rupa Roma Nabinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, torang botoinang, torang waktu nainan, aso wajah ni Nabi kal badari seperti bulan purnama. Maka nada moinang Rona binta tu Madinatul Munawwarah isambut kalai dohot rebana ondang tola'al badaru alaina min saniyatil wada'. Tola'al badaru alaina marotwami badar. Ulang si badar na ilaina. Badar bulan purnama. Tuamion badar bulan purnama na sangat torang. Salah satu buktina orang ni namintai moto yahuma ni dada majawat jahit ni istri Nabi nama dabu waktu bolak naima lima wajah ni nabinta lima. Makanya sejarah menyebutkan pepalakehe ayah umat nabinta musafir berdalanan. Indah pun alila sih. Dinaungi awan. Sebahagian guru mendokonna kalah cahaya di mata nyari doh cahaya di nabinta. Onma dan muliana. Onma nabintai. Nah. Halak-halak na membaca solawat tu nabinta dan kinan ayah ubah ketika ibegeria indah raya mandoakonna indah raya membacaonna ima sakikit-kikit nyala na kikit diginjang nina kikit nda tardok ni sana sunjawe lipatan ni kikit nai lima onpe ayah songonnya Jumat nami na ami muliawan. Kalau umpamana ita begi korar ni nabintai setidakna ita baca may bagasan ni rohanta sallallahu alaihi wasallam setidakna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tumarado ayat songonay Jumat nami na ami muliaw on manabintai dan para sahabat ni nabinta boto yang menyanjung mamuliawan mengagungkan nabintai bope pada saat di zaman jahiliyah hebat pada masa nainan nabinta ling pokok dimuliawan Allah subhanahu wa ta'ala. Madung sada tradisi, madung sada kejadian hal biasa jialai pada zaman jahiliyah. Ulama hadir dalam baru waktu yang lahir tu binjang di dunia. Mau ame itanam ngolu-ngolu. Nah hebat mereka.
Hadir na binta, diangkat na binta maharkat martabat ni manusia. Asusunod na nga amang jabat, itanam na nga dalaboro lahir di masa jahiliyah. Arana lala inda dong manfaat na. Aso nga dong manfaat na, ben na lumahi. Ang maalasan niya lay na jolo sa hinggo, malahadir, malalahir dalaboro, itanam mamoto yang umay ngulung-ngulung. Nga dong arana. Ayah sunod jumak namin na aming muliam. Adong! Kemuliaan ni Nabinta dijelaskan di bagasan ni kitab Nurul Yakin. Sungon dia kajinta na madung lalu tambana ayah uma menek dope boto Nabinta pala tarsongon saru-saru itana bosong non adong korja adong hiburan na adong pertunjukan na itadong majoli pasar adong pertunjukan. Jadi marhadat manajinta kehidupan dun mengalih pertunjukan non. Ipatitik kon nabi ma tudongan niya na rapatura ambeng kalay. Siang uda ko jolo ambeng kon kehe jolo ang mengalih acara. On danak ko penabinta on day na. Danak ko pe suitay da kamuliaan ni nabintay. Manguma marangkat mamoto yang umak nabinta yut mengalih pertunjukan non. Mar dalam daw. Jauh, sehingga nung sampai tu si, soalnya dia macara ni Allah, manjago na bintaon, ulang mengaligi na sopale-pale pada masa na inan, sampai waktu ayah umat tu si, dia juguk modal langsung. Ipapodam Allah Ta'ala mana binta, mau matanai, mengantuk sikat tutu. Sugari pebain ni panungkol na ben hebat na ibain koreati songo sapulu samata indara niya ko ha ben hebat na raso na bintang antuk nai sampai tu mono ada mamang na binta telit ni matahari mo romatan yari imanyogot sainggo kona tu na binta ima songo sugari ang go na morom terus ipon ni Allah Ta'ala menabintai. Ayat soalnya jemakna mina ami mulia. Dan nabintaon kebo pesongonon ayahuma dot sahabat-sahabat ni nabintai. Kadang-kadang songon sahabat ni nabinta pe orang na manusia tidak adong domoto kekurangan na. Adong sahabat-sahabat ni nabintai adong kekurangan na. Arsoon kita di dakwah yang setiap manusia adong kelebihan na adong kekurangan na adong makol syarat perkataan mendokon la tahtakir man dunaka falikul nisayim maziyah ulang ita merasa remeh tu sada halaki arana setiap halaki boto yang adong dehi kelebihan na aiman mulai alak na yung pamana, alak na niya, alak na mokmok, na lampas, na ginjak, adong doon sude kalobyan mo. May damok tayo ng palitabayin, contoh, nawala ulang tarsingong dati le, diba penaw na may manaron isonon. Mulang pamana, alak na mokmok, so niday talula kalobyan na so lang rap, adong rasa itibakasan ranta, o na mga layas-layas si sada alaki adong doon ka lobyan na mulay yung pamana alak na mokmok musim do pero ay nang sanari po na martanak musim martanak to orar na palang mambot niyak manisi kalau pamana adong acara martanak ang makolobyan nilak na orang bisa may tapon niya Itabon maya sa kalyona salo si sude karejo ima kalobyan na ayma mula alak na mene kantong alak na niyang mula adong kira-kira acara urang kendaraan na bisa meben bonceng tolu bonceng opa ima kalobyan niya lain palalang na hotel bang nama singgalak tubalakan bisa ama kalobyan na Palaalak na mene kalak na pondok
Nah, so kalau merdanaan kita umpamana membuat tuta rumah go imay tabon. Ang walak na lampas sinabi sa to. Sukot ay na marlonong dapat cepat. Ay na palalak na lampas to adong parkiranuan parjolo may mandakot. On sude adong hikmah na ben Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqana as-samaa'a wal arda batila. Dan Allah Subhanahu wa taala mencipta langit dan bumi indah dong na sia-sia. May na sorong ilalang manfaat na. Adong day. Dan mo bigay dito contoh. Rongit. Palanganong rongit tinga lakuan niya. Ay ma. Reket-reket na takot na niya lagi. Adong do sudah manfaat na ben Allah taala. Adong. On mahularna kasih sayang ni Allah Subhanahu wa taala tuginjang di dunia adong sudah manfaatna. Nah, ulang adong rasa diita nagiat sianu songonon ana songonon des ndadong datola adong sudah kanombianna. Malaika aya umat sa tontang harto italigi na iturunta. Ulang italigi na ginjangta tongkin tarkas denaron pala na suami pala na segala macam. Ompung na marupa tetanggan tayo boto mamar kulkas baru sonjero ma gas maupung na kaya mamarusa marun bayar ipandang iginjang benda iginjang ini tapandangi akhirnya masuk nombor songoni kaso wajar namanya songoni ma ibu risma gurisono menemui bayana sakali tolukali sapoken mandai ibain masakali sadari senjia sodong panamu sini kulkasom ulang tadi iginjang tak anggota tentang harto untuk penyemangat dan menguat ulang jadi mudarat tidak nak para amal ibadah hondo amal ibadah baru kita main semua asosial waya bisa ya Tuhania setiap hari 8 rakaat sadari narap bulung gadung do gune nami narap mencalong kami sabaan aso bisa ya 8 rakaat Tuhania setiap hari hondo aso bisa ya salawatnya setiap hari 100 kali hondo mohon bisa mohon pas kami punya khairat mohon kalau pengajian pas kami punya khairat indah dong orang apa itu ya indah dong aima jadi malah tentang amal ibadah ya silahkan jadi penyemangat kita untuk maramal ibadah mula sa tontang harto itaw saon ulang to sa tontang harto kita lagi meneturun ka sorak bersyukur so hadir syukuri soro syukuri syukur dengan lisan syukur dengan perbuatan ayah soone jemaah nabi na kami mulia kemudian di bahasan nisada hadis dijelaskan bahwasana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda adong tolu mocong boto ayah umat sangandikan pala maget mulak kita atau pala madong di padang mahsyar kita adong tolu naman dapat naungan naungan perlindungan siap Allah Subhanahu wa taala. So dia na amang na jabat ibarang masa tidak terrok ilasna. Ula ikita pijelas konsa saon di mama tubinja ilas siga tutu. Ngarong mesiba namar kongkong be para kaantian pengarong be guru pengarong bebe marsi pikir kon tibana be. Sunjero ragaya, son salamat do, indah do, otte ma pikir konon ta. Indah dong be nabot cari to, namar kahangi, tolong majolaw kahangi, indah be. Indah be. Jadi
na mendapat perlindungan sian Allah Subhanahu wa taala adong tolong. Sapaan ma Rasulullah, siapakah mereka ya Rasulullah? Nabi mendokon ayat makna pertama, halak na mengaringankon kesukaran seorang dari umatku. Halak nauna adong beban na ayat umat, palarai ta membantuna termasuk mau sa insyaallah. Adong rupa boto ayah umat di samping tahun indah mangan-mangan maturwani. Para adong nama perasaan dibantu ya. Olma salah satu alak na mendapat naungan di padang mahsyar. Alak milas-milasan sila tutu. Taya halak na rupa rama na long kalak. Rama ngaringan kon babat nyala sehingga boto ayah umat. Dung ditolong ya halak naon. Allah Subhanahu wa taala pe manolong ia madung di padang mahsyar. Nabi noto amma datile on mahabalum minan nasnai kalau umpamana adong acara-acara namar mengkoyak kitik majono ibaras tai setidaknya inang palanga bahat korotan nai wah nai majono pabahat ngapin tong bayan namangan galay na samping tay kita na maramasak na iba ibu ka mo setting kapi menunggu ngor pekehem na mulai manok manangan jadi pala sononan so pala tarbagi ita doinang pamenek makorot-korot ano lang na dong minan nas hubungan to sesama manusia kita perhatian, kita pamenek korotan na sa tarbagi tukum tayo. Dega anjin na rasul. Ano ba yan? So yung tohosan suya boleh manukon. Dari pala raita maringan kon bebang nihala, raita membantu halak. Insya Allah dibantu Allah Subhanahu wa taala maitai. Ilindungi Allah Subhanahu wa taala metaya umat sangan digandung di parang mahsyar. Malaro toko-toko inang tubakas tayo amma. Malaro toko-toko kalak tubakas tayo. Na pertama malanaman puli katong membantu na bantu. Palangatar bantu ita sa Panginoon na setidaknya adong lehin sangat sadyana. Onma nasongononan masangandigan na angkan na mendapat perlindungan siang Allah Ta'ala nadong doji iba tengaray ka membantuna naonan dabanon dan namang ito tolongi pentong harus paham artinya palamay dokon ya waktu na sa idiusawan palangan pedong idokon solang lo sialak tu ya para ular na namay do tolong. Karena namang ulo na ya umat na sa binoto doon. Tiwa na ita na tu namang ida tolong iro yang may ida tolong tu ita. Ano na siya tamo to eh. Watil kal ayam nudawilu habain nan nas. Hari ima soy waktu diputar Allah Ta'ala. Adong saat diginjang, adong saat ditoro. Pada saat diginjang kita, ulang kita nasuraman bantuala. Pada saat ditorita marusaw ita sundia sodong raso kinta halak-halak na mga ringan kon bawan ni sada-sada manusia insya Allah melalui hadis ni Nabi tahun angkan dilindungi Allah may ayah umat halak nai di padang mahsyar salandigan sada kemudian dinapaduana halak nara menghidupkan mengkarjoon mengamalkan sunnah ni Nabi sunnah nila yun ngayon ng ayang ma soon na ceritoon na orang kon ni Uruntay sunnah na yun adong sunnah pikliya karejo soon dyan par karejo ni Nabi ketika sumbaya soon dyan par karejo ni Nabi pala ketika mangan adong doon sudah para turang ni naman piano sunnah na soon dia mangan dampak somale butang berhenti sebelum butong. Kadang-kadang on na salah pasangi kan, na salah pasangi marpeok jolo tokon, marpeok jolo sikat itu baru mangan hantam. Kalau non mana bahasan solo na, bisa jawab deh.
Ojong penang jain dari sabe. Anggi wajol remote ini mah. Bangun TV. Menonton mah. Kalau nonton TV itu menonton ini. Ulang mak waktu nama nganon ko. Makanya sesuai para tu Allah sunnahi. Maka rajon sunnah ni Nabi. Pala namangan nangkin ayam na mangan dempak somale butong. Maradian dempak so butong. Pala namangan mara bismillah bain tangan kanan. Pala nami sadontong tolugari iya sada pambantunan on masunnah na. Sunnah fikliyah kare dinari pala namangan. Dah puas dah mamang konya dah so puas inang mah. Sunnah na songoni dah. Songon sunnah. Konne kunyah do buse. Kunyah ne ono. Ono ana sunnahi. Halak-halak namang karajon menghidupkan sunnah ni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. On ayah makna paduana sangandikan naman dapat perlindungan naungan siat Allah subhanahu wa ta'ala di padang mahsyar. Bahas sunnah nah sudah bopeya nomor keluarga, bopeya nomor dalan, adong do sudah adong do naya umat sunnah nah bopeya na sumbayang, bopeya sudah mah. Karena Nabi Tain tong nangkin liputan mima makarimal akhlak, diutus Nabi Tain menyempurnakan akhlak ni manusia, pature akhlak ni manusia, mulai siang na menekna sampai tuna orang na, sampai sudah na modom na manjawet na morbe sudah mah. On mapalahalak na yayahuma na mga malakon sunnah ni Nabi insyaallah melalui hadis ni Nabi taun akan mendapat naungan siat Allah subhanahu wa ta'ala. Ayah umat nabi na ani mulia apalagi menompo mengidomohok dari tahu sa tentang istinja na onan istinja belajar pernah kita istinja soon beto rangkon ni Nabi on urung-urung tayo mula masuk tu bahasan ni kamar mandi ditutup ulunay mangidaw mohok pula natalak-talak bet kodang ditutup ulunay dadong panutup na sa ICB pala namanya Mama Suido bain ulun tidak mau tutup man inangkan menombo mono kolarna ang bisa tong tangan ka jadi nanang bete tangan nagit mau segala macam do pe ngarong besi be udon dalam ima tinggal terjadi artinya tu mararo ayat sono jumat nabi on sunnah pala sedang istinja saja pe arong masuk ke kamar mandi parkir di bagasan ketika ngan istinja dibaca doa nama itu istinja minal baul wal koi fardlillahi ta'ala ketika membasuh neta ide lomo oyak-oyak kusena masa didikas ima adab on sunnah on adabna najar kon dinabinta keluar patkan ulang sekaligus dua pati kalau ngasih galak zomba deh patkan alhamdulillahilladzi azhaba anil adza wa afani segala puji bagi Allah nadung mangilaw penyakit dan menyehat pun doa menangkan adong sudah para turun ulah nomor masak sudah para turun bala namodong sudah para turun adong sudah on masunnah hidayah umat sunnah fikliyah mengolar naik hari ini nabinta sumbayang sumbayang inang nami songonyo ayah nami muda kemudian na terakhir halak naman dapat perlindungan sian Allah subhanahu wa ta'ala halak na bahat membaca solawat tunabinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam on manangkin ayah umat hadinta itilah mengulang-ulangi na kita pabahat membaca solawat tunabinta angkon mereka
kita lain deh pula soal syaritan targetna kalau bahasa amalan wiridna artinya wiridon pokok istiqomah summa istaqomu istiqomah di bagasannya amal solehi termasuk pula nama solawat pada model kita 100 solawat kasadari saborgin 100 itu toto kon mana istiqomah awamang indai amalan na istiqomah ulaksanaan ahada wala modo mau daho amat modo mau marasadoka maawi bopena 2000 sadari setiap hari tidak mau awamang indah mau do kalau umpamana keo mardalanan sangahan kira-kira membahaya mukala wila sajome imam diriku tidak mau artinya ayah umat istiqomah kemarin nahodanya regana istiqomah toto ulang tombaya membaca kita malam Selasa tapi malam Rabu membaca Quran kita sajus kalau bulan Ramadan besok itu kalau baca Quran sa'in istiqomah on menajat Quran Allah Subhanahu wa taala ya ayuhumah indah sujud Quran Allah taala mengaji tasawuf kalau bulan Ramadan masalah job coba alangkah lebih jobna Allah taala istiqomah maradu ayat soalnya jemaat nami onma alak nama dapat naungan sian Allah Subhanahu wa taala ayat umma di mana tulu nangkin marusawi ta mengaringan konbolan nyala mana guna walak manyiborang amang termasuk nah itu pun pemana bonang kuat betul nama awaslah nah itu pun berupa nanakan nama tolong ada rahmadal mga kaji na ilamangin, hindi mo, alhamdulillah. Adong jiwa, habalong minan nasnayot manolong kalak, ba mo? Mga ringan kon bukan nyalak na kalau uringan kon manolong mangan kon, tidak tolak. Ulorong deh. Tolong yoro, uringan kon bukan niya na mga pagkalian, orang ilo sa alisyan. Saan nyo leda, parang nakulang mo ko. Tolong. Ang namodol, nangangal kong ganjinelok niya mang, hindi ba? Ganda sumaninan ba? Jauran, inangin jauran. Nasumanin na. Bobang nai, nasumanan inilang na, di ketika membutuhkan, ketika mengaringan pun na membuat unang sa Allah. Menghidupkan sunnah Nabi dan Nabi terakhir halak nabahat membaca sholawat kudu minta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tu ayat soal jemaah Nabi muliawan nah terakhir sebagai kesimpulan ayat umat marusa kita bain mengirit dari gagasan ronta masing-masing mudah-mudahan wirid tahun nasitawo turun ayat umat sangat dia menolong kita amputnya termasuk dong wirito insyaallah termasuk wirid tahun nama rimba bope nantina solawat sohon wiridnya mantan nantinan bo salamat boto ya umat maka dunia salamat dan Allah Ta'ala dan perminta boto on pemanfaat na sangandigan pala sangandigan buat masuk usarubo tando na alak na umat ni Nabi kung na doon membaca salawat pala nga bahat yang membaca salawat na susahan lala Nabi mandalay alak na parang mahasar tando na umat ni Nabi Muhammad alak na doon membaca salawat imasun ni Nabi pala alak na jarang apalagi nga ada dekat saya Nabi imatando na bahat alak na membaca salawat ayat soalnya jemaah Nabi soalnya nanti meta sampioni itausaon nanti milik tay sang asal kopena solawat kopena mengaji Quran tolwayat sadari kopena marsadoka isi sadoka tempat nabinakan atau mau asal ma'amal kebaikan itausaon menjadi milik akan online insya Allah salah satu yang menolong kita Kemarin ayat soal jemaat nani mungkin soal majalah pengajian tak kajian tadi hari nasabar minon
Mudah-mudahan yang bermanfaat di dalam terakhir sejarah pantai bahan-bahan kita membaca sholawat dan dimasukkan Allah Subhanahu wa Ta'ala manian di tahun sudah itu dia usarumo doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih doa yang juga umat Nabi. Mudah-mudahan yang mendapat barokah kita profesional udan, mendapat ilmu kita, mengidamu ngaji kadang kesalahan ibakasan di penyampaian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan takunu laka ridha'an wa haqqihi adaan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lihat nona makin gagal bikin kakak jadi suka. Dulu ada rambut kepang dua, sekarang rambut merah-merah. Kakak lihat tambah manis, pulang rantau dari mana? Aduh ada nona jantan lalu pasang gaya depan kakak. Kakak jadi jatuh kakak tak bola balik. Lihat ada nona semakin menyala kakak hati susah ada bikin kakak mete. Tidur malam bola balik sejak kakak lihat aduh Tuhan ampuni. Lihat nona makin gagal bikin kakak jadi suka. Dulu ada rambut kepang dua, sekarang rambut merah-merah. Kakak lihat tambah manis, pulang rantau dari mana? Aduh ada nona jantan lalu pasang gaya depan kakak. Kakak jadi jatuh